Hello guys, welcome to my channel. So today's video, nami karon dito sa hospital at sa clinic sa Animal Bite kay second dose na ron ni Linda Marie. So come on guys, mato nami. So, hello guys, ato ko sa butika, sa senior, sa ninyo nga butika. So, nakadako karon og mo ni siya ang bisita. So guys, manako pa resibo. So, balik ako dito sa clinic kahit inject na si Linda Marie sa second dose sa anti-rabies. Mana day? Anak ka Marie? Okay na ma? Salamat naman. Oh. So guys, malamig o inject si Linda Marie. So wala lang makipakita video kaya sinicheck ko naman para sa si Linda Marie nag-focus kaya inject ka siya dito sa video. Muni. Because ano siya ya okay ra ka Marie? Okay ra ka? So wala na akong pakita. So okay na guys, so balik na sa October 1 ang schedule ang last na lang na dose So, okay guys, mabalik yung inik October 1. Like this. Hi guys. Mary! Hi guys! So, good morning. So, today is the last day of schedule of Linda Marie anti-rabies injection. So, today we're going to the hospital clinic of the Animal Bites. So, together with Linda Marie. Kaya injection na ni Sharon, right Linda Marie? Yeah. So, isog karon Linda Marie? Yes? Yes. So, come on guys. Let's go. Mga tanami guys. So, hi guys, tanami karon diri sa hospital nga tumi sa Animal Bite Clinic. So, together with Linda Marie. Linda Marie. Hi. Hi. So, pag daw mo stressful guys, nangayig siya ami. Ami means biscuit or chocolate. So, gipalitan ako siya biscuits. Linda Marie. Ano biscuits ni mo? So, may tagnami Paris sa iyang inject guys. Kay Paris man. So, padung. Una day. Una. Sige. Ari na po ito sa clinic. Sa Animal Bite. Salut taday. Ari day, Marie. Dali, salut. Nah, kayo na. May buntag. Yes, ma'am. Ito dari sauce. Sit down. Sit down. May buntag, ma'am. Oh. Lo puedo decir aquí exacto, tío.
Dito. Asa kaya ka na ma'am, kaya puwa? Sino yung dito? Sige. Smile, ay. Oh, ay, gila. Oh, gamay na. Oh. Biko, sino yan? Kujo. Oh, ay siya. Smile. Ay, ugal, hilak. Nagkamay kayo na. Ito yung manamig inject. Manag-inject si Linda Marie. Marie, sakit Marie? Tanahan ko na nato yung injection, day. Yung injection ni Marie, oh. Sakit, day. Wala na, ay. Wala na. Last naman na, Marie. Wala naman ta. Ha? Di naman tambalik. Gulanan, guys, Marie. Day. Di naman ta mo balik. Ito na. Ako ga-ice cream. Huy, ito bang sa mama kang ice cream? Ako ga-ice cream. Guys, manami o pa-inject ni Linda Marie. Mapayat na mig-buy na mig-ice cream. So, mahuli na mi guys. Marie. Hilak, Joy. Ilas naman niya. So guys, thank you for watching and don't hesitate to subscribe, like, share. Bye guys. God bless you all. Bye Marie. Flying kiss.